Alors, on va commencer avec la conjugaison. أول حاجة la conjugaison كنديروها لان verbe. ثاني حاجة اللي خصنا نعرفو la conjugaison كتفيدنا باش تعطينا لو سونس لا فراز فرونسيز. La conjugaison française malgré que فيها بزاف ديال القواعد ولكن راه تري سامبل فهمنا ثلاثه الحوايج اساسيين فيها. اول حاجه لي جروب دو فيرب، ثاني حاجه لي مود دو كونجوغيزون، ثالث حاجه لا كونكوردونس دي طون. هنا غنحاول نفصل في كل بارتي من هادو باش نفهموا لا كونجوغيزون. غادي نبدا هنايا بلي جروب دو فيرب. باش تسهل علينا لا كونجوغيزون شدينا لي فيرب او بيان لي ريغل فرونسيز بيان سور، خداو لي فيرب وقسموهم ل 3 جروب، لو بروميير جروب، لو دوزيام جروب اي لو تروازيام جروب. علاش هاد التقسيم هذا؟ باش كيف قلت لكم تسهل لا كونجوغيزون، ما يمكن ليناش نعرفوا لا كونجوغيزون ديال كل فيرب بوحدو. لو بروميير جروب هما لي فيرب اللي تيساليو ب ار، كيف ما كتشوفوا لي زيكزامبل كوم marcher à la fin er, fermer à la fin er, sauter la même chose et tous les verbes qui se terminent avec er. Maintenant le deuxième groupe هما les verbes اللي تيساليو ب er، ولكن خاص تحقق لنا واحد الشرط اخر اللي هو خاص لي فيرب يساليو ب er وخاص لو participe présent يكون on ils sont كيسالي ب ils sont. D'accord? بحالاش بحال مثلا عندنا هنا دو فيرب، on a le verbe finir et on a le verbe partir. بجوج تيساليو ب er ولكن واحد دوزيام جروب باردون والثاني اللي هو partir تروازيام جروب. علاش؟ finir كيسالي لنا ب er، هذه لا مارك ديال دوزيام جروب، والبارتيسيب بريزون ديالو هو finissant. الوغ تحقق لنا الشرط الثاني. بارتير تيسالي لنا ب er، يعني كاين الشرط الاول اللي هو er لا تيرمينيزون er، ولكن الشرط الثاني اللي هو لو بارتيسيب بريزون هنا كيسالي ب ant on ماشي ب ils sont. alors partir c'est le troisième groupe ماشي deuxième groupe. Maintenant le troisième groupe qui comporte plusieurs terminaisons à la fin du verbe. عندنا la terminaison er, ir, re et war. هذا لو troisième groupe كيتسمى لو جروب دي فيرب irréguliers، يعني لي فيرب اللي ما كتخضعش ما كيخضعوش لقاعده وحده، حيت عندنا بزاف ديال لي تيرمينيزون. باغ اكزومبل لا تيرمينيزون er comme le verbe aller، malgré que aller il se termine avec er ولكن ما كيتصرفش بحال لي فيرب دي بروميير جروب. ir هما لي فيرب كي se termine avec ir ولكن لو بارتيسيب بريزون ديالهم ما كيساليش ب ils sont. هادشي علاش ما كينتميوش لو دوزيام جروب malgré qu'il se termine avec ir. re هما لي فيرب اللي كيساليو ب re bien sûr et war comme vouloir, pouvoir, savoir. Après les groupes de verbes, on va passer maintenant les modes de conjugaison. Les modes de conjugaison هي الصيغه اللي كياخدها واحد لو verbe pour faciliter la conjugaison. هنا باش نفهموا les modes de conjugaison عندنا deux types. Il y a les modes impersonnels et il y a les modes personnels. Bien sûr personnels هما les modes اللي كيستعملوا فيهم les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Les modes impersonnels يعني كنبداو ب un، le contraire ما كيتستعملوش فيهم les pronoms personnels. Alors les modes impersonnels كيف قلنا اللي ما كيمشيوش معاهم les pronoms personnels on a trois: l'infinitif, le participe et le gérondif. Les modes personnels c'est-à-dire اللي كنستعملوا معاهم les pronoms personnels on a quatre: l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. وغادي نشرحوا كل واحد فيهم بوحدو. Alors نبداو بلي مود impersonnels اللي كيف قلنا فيهم 3، فيهم l'infinitif, le participe et le gérondif. نبداو بالانفينيتيف. كيف قلنا لو مود الانفينيتيف، لو مود هو الصيغه، بمعنى واحد لو فيرب اللي هو في الصيغه الطبيعيه ديالو، ما طراتش عليه حتى شي تغيير، ما طراتش عليه لا كونجوغيزون. كوم لو فيرب marcher, être, faire, choisir et tous les verbes اللي ما مصرفينش لينا كنسميوهم في لو مود انفينيتيف، يعني في الصيغه الاوليه ديالهم. من بعد غادي طرا عليهم لا كونجوغيزون كيف قلنا في البدايه ديال لا فيديو pour donner le sens à la phrase. La question qui se pose maintenant هي وقتاش تنديرو l'infinitif، يعني وقتاش تنخليو un verbe
كيف ما هو ما كنديروش ليه la conjugaison. Ici, on a quelques utilisations de l'infinitif de la phrase. وقتاش تنستعملو كيف قلنا l'infinitif au début de la phrase, en jouant la fonction du groupe nominal كيكون بعض المرات في البداية ديال la phrase كيلعب لينا الدور ديال groupe nominal comme ici parler est un besoin. Parler ici c'est un verbe à l'infinitif, mais ici il joue la fonction du groupe nominal. Parler c'est quoi? C'est un besoin. Alors l'utilisation numéro 2, après une préposition. Exemple, je travaille pour réussir. Voilà le verbe réussir à l'infinitif. J'aime la préposition pour, alors il est à l'infinitif. Après un autre verbe conjugué. فاش كيكونوا عندنا دو verbe conjugué الثاني ديما كيكون في l'infinitif. Il faut, voilà le premier verbe, se lever tôt. Se lever c'est le deuxième verbe, il est alors à l'infinitif. كاين استعمالات ثانيه l'infinitif ما بغيتش نكثر فيها غادي نذكروها في لا بارتي اللي من ورا هادشي. La dernière chose اللي ممكن نعرفوها على l'infinitif هي que كيتقسم لينا لجوج. Il y a l'infinitif présent et il y a l'infinitif passé. L'infinitif présent utilisé pour une action en cours de réalisation. شي action يلاه كدار. Exemple, manger. L'infinitif passé utilisé pour une action accomplie. يعني l'infinitif passé راه داز راه accompli سالات واحد l'action. Avoir chanté. هنا غير خاصكم تعرفوا بلا bien sûr l'infinitif passé راه كنستعملوا l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe. هنا غير حيت درنا l'exemple de chanter avoir chanté. لو كان le verbe aller كيمشي لينا مع l'auxiliaire être alors غنقولوا être aller. Moura ma شرحنا l'infinitif, maintenant on va passer à l'explication du participe. Le participe, on a deux types, le participe présent et le participe passé. Le participe présent, c'est quoi le participe présent? C'est une forme verbale qui marque une action. حتى هي راه واحد الفورم ديال لو verbe اللي كتماركي لينا واحد l'action بلا راه طرات. الحاجه الثانيه اللي خاصنا نعرفوا على لو بارتيسيب بريزون il est invariable ما تيتغيرش. سي كوم l'infinitif ما تيتغيرش. لا فورم ديالو كيفاش كيكون il se forme sur le radical de la première personne du pluriel. Bien sûr la première personne du pluriel pour le présent de l'indicatif. Nous. شنو هي la première personne du pluriel هي nous. En ajoutant on, c'est-à-dire باش انا نفورمي ولا يكون عندي لو بارتيسيب بريزون كنشد لو فيرب كنرجعو لا بروميير بيرسون دي بلوريال نو كنصرفو في لو بريزون افيك نو. هنا راه عاطين ليكزامبل افيك باغ اكزامبل بارلي nous parlons à la fin ONS كنحيدو ديك ONS كيف كتقول لنا القاعده. Il se forme sur le radical de la première personne du pluriel nous en ajoutant on. يعني تنحيدو هذيك لا تيرمينيزون ديال نو وكنديرو في بلاصتها ant on. بحالاش غتفهموا معايا في لي زيكزامبل. لو فيرب parler nous parlons هذا le présent de l'indicatif avec le pronom personnel nous. اش كيعطينا parlons هذا هو le participe présent à la fin ant on. Être étant, finir finissant, partir partons, aller allons, marcher marchant, manger mangeant, lire lisant, ainsi de suite. يعني le participe présent باش كيكون معروف كيف ما قلنا راه قبيله راه invariable. Alors toujours il se termine avec ant on. من ورا le participe présent maintenant on va passer au participe passé. فاش كنستعملوا le participe passé كنستعملوه dans la conjugaison des temps composés avec l'auxiliaire être ou avoir. فاش كنبغيو نصرفوا un verbe un temps composé مع l'auxiliaire être ou avoir. Par exemple عندنا le verbe sauter بغينا نديروه في un temps composé comme ici في le passé composé. J'ai sauté. Voilà, ça c'est au passé composé. J'ai et c'est l'auxiliaire avoir et sauter, ça c'est le participe passé. C'est le participe passé du verbe sauter. Un autre exemple, le verbe tomber. هنا في le passé composé aussi,
Je suis tombé. Suis, bien sûr, c'est l'auxiliaire être. Tomber, ouais, le participe passé du verbe tomber. Après le participe, maintenant, on va passer au mode gérondif. C'est le troisième mode dans les temps impersonnels. Le mode gérondif, أول حاجة غنبداو بها sa forme. يعني la formation ديالو كيفاش كتكون. كنديرو on plus le participe présent du verbe. كيف ما شفنا حنا ديجا شرحنا le participe présent. غير اللي كنزيدوه باش كيولي شنو الفرق ما بين جيرونديف و le participe présent. جيرونديف كتكون فيه هاد on plus le participe présent هو الجيرونديف. عطينا l'exemple ici du verbe manger. Le verbe manger ici à l'infinitif, mais هنا ملي بغينا يكون في لو جيرونديف درنا en mangeant. On هي la marque ديال الجيرونديف. mangeant هذا هو لو participe présent. Regardez كيف شرحنا قبل ant كيسالي لنا ب ant en mangeant. من بعد لا فورم ديالو l'utilisation وقتاش كنستعملو لو مود جيرونديف. هنايا فصلت في les utilisations. Première utilisation, c'est pour exprimer la manière باش نعبر على واحد الوضعية ولا واحد الحالة اللي كيديرها لو sujet. Par exemple, dans la phrase ici, je suis entré dans la chambre en courant. Je suis entré dans la chambre. هذا le verbe الأول, c'est le verbe entrer. Où est le gérondif, c'est en courant. En courant. Je suis entré dans la chambre هنا pour exprimer la manière. كيفاش أنا دخلت la chambre. دخلت وأنا كنجري en courant. Voilà le gérondif. كنستعملوه pour exprimer la manière. لو ما كانتش هاد en bien sûr غيكون عندنا غير le participe présent. ملي عندنا en راه le gérondif. هذا هو الفرق ما بين le participe présent et le gérondif. La deuxième utilisation c'est فاش كيكونوا عندنا deux actions en même temps. Je chante en dansant. هنا l'action الأولى هي je chante هي chanter. L'action الثانية هي danser. Alors je chante en dansant. في نفس الوقت en même temps je chante en dansant. Voilà le gérondif هو en dansant. لو ما كانتش عندنا en غيكون غير le participe présent هو dansant. Bien sûr en dansant كلها هي le gérondif. La troisième utilisation, c'est pour exprimer la cause. Exemple, elle s'est fait mal en jouant aux bicyclettes. Elle s'est fait mal. Pourquoi? La cause, c'est en jouant aux bicyclettes. هنا باش نعبروا على la cause. Pourquoi elle s'est fait mal? Pourquoi? Alors, la cause, c'est en jouant aux bicyclettes. Voilà la formation du gérondif. عندنا en plus le participe présent jouant à la fin ant. L'autre utilisation, c'est pour exprimer la condition. Exemple, en prenant un taxi, tu iras plus vite. شنو الشرط باش انك توصل vite pour iras-tu plus vite? C'est en prenant un taxi, pardon. En prenant un taxi, شنو هذا هو الشرط يعني تاخذ تاكسي tu iras plus vite. Voilà la phrase اللي بغينا نعاودو نديروها بصيغه اخرى. كنقولوا si tu prends voilà si ديال la condition si tu prends un taxi tu iras plus vite. راه بحال بغينا نبداو بسي راه كنعبروا على la condition. بغينا نبداو بلو جيرونديف اللي هو en prenant. Ça c'est le verbe prendre. Voilà ant du participe présent. En prenant un taxi tu iras plus vite. كاينه غير واحد لا remarque ici. Attention. La négation du gérondif يعني إلا بغينا le contraire النفي ديال le gérondif في بلاصة on utilise sans plus infinitif. هنا le gérondif عندنا voilà les exemples. Je chante en dansant. Voilà en dansant le gérondif عندنا en plus le participe présent. là بغينا la négation يعني النفي. Je chante en dansant. Je chante sans danser. En ولات sans في la négation. Dansons اللي كانت participe présent ولات le verbe danser في l'infinitif. J'espère que c'est clair. ودابا غادي ندوزو للشرح ديال لي مود بيرسونيل. كيف سبق شرنا لي مود امبيرسونيل هما 4. Il y a le mode indicatif, le mode subjonctif,
le mode conditionnel et le mode impératif. غادي نفصلوا في كل واحد فيهم tout de suite. غنبداو باول مود بيرسونيل اللي هو لو مود انديكاتيف. هاد لو مود انديكاتيف هو لو مود لو بلو ريش في لي مود بيرسونيل. علاش؟ حيت كيضم لينا 8 طون. خصكم ديروا الفرق ما بين ان طون اي ان مود. لو مود هما لانديكاتيف لانفينيتيف كيف ما شفنا قبل. لي طون اللي كاينين في لانديكاتيف كاينين 8 طون. il y a les tons simples et il y a les tons composés. Les tons simples اللي عندنا في لو مود انديكاتيف 4. عندنا لو بريزون، لو فيتور سامبل، لو باسي سامبل et l'imparfait. كيقابل كل واحد فيهم ان طون كومبوزي. لو بريزون كيتقابل معاه كوم طون كومبوزي لو باسي كومبوزي. لو فيتور سامبل كيتقابل معاه لو فيتور انتيريور. لو باسي سامبل كيتقابل معاه لو باسي انتيريور. l'imparfait كيتقابل معاه لو بلوس كو بارفي. باش نفهمو مزيان كيفاش ان طون سامبل اي ان طون كومبوزي ناخدو لو فيرب مارشي. ناخدو في لو طون سامبل لو بريزون كنقولو جو مارش. الوغ هنا عندنا لو برونون بيرسونيل جو وعندنا لو فيرب مارشي مصرف لينا في لو بريزون ما زدنا عليه حتى شي حاجه من غير لا تيرمينيزون ديال لو بريزون. في un temps composé اللي هو le passé composé, regardez, j'ai marché. Alors on a l'auxiliaire avoir et on a le participe passé. كيف سبق وشرحنا. Alors هنا عندنا composé, il est composé de deux choses, l'auxiliaire plus le participe passé. علاش كنقولوا le présent كيتقابل مع le passé composé؟ كنشدو l'auxiliaire avoir كنصرفوه في le présent في un temps simple كنزيدو غير le participe passé. De façon générale, علاش كنديرو هاد l'équivalence ما بين les temps simples ou les temps composés باش نجي ندير لا conjugaison في un temps composé يكفي انني نعرف l'auxiliaire avoir ou être في le temps simple اللي كيتقابل مع كل واحد وندير participe passé. نعطي exemple تاني باش نفهمو. le verbe partir à alors partir في l'imparfait هو je partais. إلا بغينا لو بلوس كو بارفي alors غنقولو إلا بغينا نديرو لا conjugaison في لو بلوس كو بارفي bien sûr le plus que parfait c'est un temps composé. alors il est composé d'un auxiliaire. partir كيمشي لينا مع l'auxiliaire être. alors partir اللي هو l'auxiliaire غادي نصرفو في l'imparfait غندير ليه لا conjugaison في l'imparfait وغندي نضيف le participe passé du verbe partir. une remarque. إلا ما كنتيش حافظ لا conjugaison de l'auxiliaire être et la conjugaison de l'auxiliaire avoir ما غاديش تقدر دير لا conjugaison في un temps composé. alors لا بغيت لا conjugaison تسهل عليا خصني ضروري نحفظ l'auxiliaire être au moins في les temps simples في le présent في le futur simple في le passé simple et في l'imparfait. et la même chose pour l'auxiliaire avoir au présent au futur simple, à l'imparfait et au passé simple. واحد لا question qui est récurrente هي واش نستعملوا l'auxiliaire être ولا avoir مع les verbes conjugués. alors هنا كاينه واحد لا règle très simple ممكن نقولوا بلا tous les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir sauf 14 verbes et les verbes pronominaux. كاع لي فيرب ممكن اننا نديروهم مع افوار صوف واحد الليست ديال 14 فيرب. هنا درنا هاد لا ليست جمعنا كل جوج اون كونتراديكسيون باش تسهل عليكم الحفاظه ديالهم. il y a le verbe naître, mourir, aller, venir, monter, descendre, partir, arriver, venir, entrer, sortir, aller, venir ou bien revenir, passer, retourner, tomber et rester. هادو كيمشيو مع l'auxiliaire être plus les verbes pronominaux comme se lever, s'habiller, se trouver, etc. etc. مورا ما شرحنا le mode indicatif, on va passer maintenant au mode subjonctif parmi les modes personnels. Pour conjuguer un verbe dans le mode subjonctif خاص يتوفروا لينا ثلاثه العناصر que la conjonction de subordination plus un pronom personnel, plus le verbe conjugué au subjonctif. Le mode subjonctif fait 3 temps. Fait le subjonctif présent,
le subjonctif passé et l'imparfait du subjonctif. On va commencer avec le subjonctif présent. Alors, pour conjuguer au subjonctif présent, la terminaison des verbes, qu'est-ce qu'on a dit? E avec le pronom personnel je, es avec tu, avec il, ions avec nous, iez avec vous et ent avec il ou bien elle. On va prendre l'exemple du verbe parler. كيف قلنا ديما كنستعملوا la conjonction que plus pronom personnel وعندنا le verbe هو parler. Voilà les terminaisons اللي سبق وقلنا es, ions, iez, ent. إلا خدينا un verbe du deuxième groupe comme finir, voilà la conjonction que, les pronoms personnels et le verbe finissent. On a finissent à la fin es, ions, iez, ent. Un verbe du troisième groupe comme mettre, voilà la conjonction, les كتماركي لينا le subjonctif que, voilà les pronoms personnels et voilà les terminaisons. Mettre, es, ions, iez, ent. هاد la terminaison هادي كتمشي على كاع les verbes sauf 9 verbes. واحد 9 ديال لي فيرب هما اللي كوم دي زيكسيبسيون اللي ما كتمشيش عليهم هاد القاعده. Alors les exceptions, bien les 9 exceptions, on a le verbe avoir, كنقولوا que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ait. Le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, ainsi de suite. Le verbe pouvoir, que je puisse, ainsi de suite. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, jusqu'à il. Le verbe valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous vaillons, que vous voyez, qu'il vaille. Le verbe vouloir, que je veille, que tu veilles, ainsi de suite. Et le dernier verbe, c'est le verbe falloir, qu'il faille. Le verbe falloir, il se conjugue seulement avec le pronom personnel il. Pour le subjonctif passé, أول حاجة خصنا نعرفو بلا راه هو c'est un temps composé. Composé de quoi? كنلقاو فيه l'auxiliaire être et avoir كنصرفوهم في le subjonctif présent plus le participe passé du verbe. نعطو exemple qu'il ait fini. Voilà ait c'est l'auxiliaire avoir في le subjonctif كيف سبق شرنا ليه. Voilà fini c'est le participe passé du verbe finir. Quand on utilise le mot subjonctif, الاستعمالات دابا ديال le subjonctif. On utilise le subjonctif dans le commandement. فاش كنبغوا نأمرو ولا نعطو شي ordre لشي واحد. Exemple, qu'ils finissent leur travail avant de sortir. Pour exprimer le souhait, فاش كنتمناو شي حاجة كنستعملو le subjonctif. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est le verbe bénir, bénisse ici au subjonctif. Pour exprimer l'étonnement, déjà, moi, que j'aille une chose pareille, jamais. On l'utilise aussi après les verbes de penser. بحال croire, بحال penser, etc. À la forme négative. Je ne crois pas que je sois là. Alors, soit, c'est le verbe être au subjonctif. Voilà, je ne crois, croire, c'est un verbe de penser, c'est le verbe croire. Je ne crois pas que je sois là. Et pour exprimer des sentiments, je suis contente que tu viennes. هنا كنعبروا على le sentiment ديال le contentement. Je suis contente que tu viennes. Mora le mode subjonctif, maintenant le mode conditionnel. Alors le mode conditionnel, وقتاش كنستعملوه pour exprimer une action qui dépend d'une condition. فاش كنبغوا نعبروا على شي حدث ولا شي فعل اللي متعلق بواحد الشرط بواحد لا condition. Pour la conjugaison en mode conditionnel, ناخذ le verbe demander comme exemple. On dit je demanderai. Attention ici. Voilà, je demanderai. كنديروا la terminaison ديال futur plus la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT,
IONS IEZ AIENT هادو ديال l'imparfait ولكن الفرق هو demanderait يعني la terminaison ديال futur plus l'imparfait بجوج بيهم باش تسهل علينا الفهمه ديال لا كونجيغيزون تنخلو لو فيرب كيف ما هو وكنزيدو عليه لا تيرمينيزون ديال l'imparfait demander voilà ça c'est demander كيف ما هو زدنا عليه هنا AIS voilà demander زدنا عليه AIS demander كيف ما هو اما l'imparfait شي واحد غيسول يقول AIS راه ديال l'imparfait غنقولو je demandais غنحيدو هاد ER je demandais نوقفو عند دي نزيدو AIS tu demandais il demandait nous demandions vous demandiez il demandait هذا هو l'imparfait اما لو كونديسيونيل كنخلو لو فيرب كيف ما هو وكنزيدو لا تيرمينيزون ديال l'imparfait ناخدو لو فيرب فينير اللي هو دوزيام جروب ونشوفو كيفاش لا كونجيغيزون ديالو في لو كونديسيونيل الوغ كيف ما قلت لكم كناخدو لو فيرب كنخلوه كيف ما هو وكنزيدو عليه لي تيرمينيزون ديال l'imparfait donc voilà ها هما لي تيرمينيزون ديال l'imparfait je finirai tu finirais il finirait nous finirions vous finiriez il finirait. Le mode conditionnel عندنا فيه deux types. On a le conditionnel présent et on a le conditionnel passé. Pour le conditionnel présent, كنستعملوه pour une action soumise à une condition ou là pour exprimer un souhait, un regret, souhait شي أمنية, un regret شي أسف, une possibilité شي إمكانية, un défi شي تحدي. هنا فين كنستعملو لو كونديسيونيل بريزون فوالا لا كونجيغيزون راه ورينا كيفاش كنستعملو لا كونجيغيزون بور لو كونديسيونيل باسي هو سي اون فورم ليتيرير اللي كتستعمل غير في لو لونغاج سوتونو دابا غادي ندوزو لو ديرنيي مود بيرسونيل اللي هو لو مود امبيراتيف لو مود امبيراتيف كنستعملو بور دوني ان اوردر او ان كونساي امبيراتيف هو الامر يعني باش نامر شي واحد يدير شي حاجه ولا ننصحو يدير شي حاجه لو مود امبيراتيف فيه دو طون فيه لو بريزون لامبيراتيف بريزون وفيه لامبيراتيف باسي اتونسيون لامبيراتيف ما كيتستعملش مع كاع لي برونون بيرسونيل كيتستعمل مع هاد لي 3 سولمون مع تو مع نو مع فو اكزامبل دو فيرب مارشي كنقولوا tu marches حيت ما يمكنش لينا نامروا مثلا شي واحد ولا ننصحوا شي واحد هو غايب بحال il ولا ننصح راسي ولا نامر راسي اللي هو جو هذا علاش ما كنديروش جو ما كنديروش il ما كنديروش il avec s كنديروا غير tu يعني المخاطب كنهضروا مع شي واحد كنامروه ولا كنصحوه ولا نو ولا فو كنامروه ولا كنصحوه واحد المجموعه ديال الناس اللي قدامنا كوم لو فيرب مارشي كيف قلنا tu marches à la fin avec nous, nous marchons. Vous marchez. C'est comme la terminaison de le présent. Le passé toujours, l'impératif passé, بحال كيف شرحنا في le mode indicatif, c'est un temps composé. اش كنديرو l'auxiliaire être ou la avoir في l'impératif présent plus le participe passé. Tu es, هذا l'auxiliaire avoir في l'impératif présent. في l'impératif présent. Tu es marché, nous ayons marché, vous ayez marché. مورا ما شرحنا لي جروب دو فيرب لي مود دو كونجوغيزون دابا لا كونكوردونس دي طون غنشوفوها في الفيديو اللي مورا هذا